রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengani bagui thai kahamnai tugitong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission change rezakha Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kebangma activities ro Rajoshi College of Education and Skill o kebangma course baino reungsung rujagi tongo. Aborok engkha Education, English, Political Science, kok borok Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai reungsrungi manai. Tei norok ora scholarship bai reungsrungani shep kahamani manai. Hingke tei talle di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी, और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Tekka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonan Lamshogo Chini Tabuksak Dorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogrop. Kokishalo Koidola Bilbura Para, Ichashara Tishawa, Korogo Bayak, the Tokonani Tangi, the Yokolagika, Korogni student, Patimoni Koktoman, Kano Patimon Tamishoka, Fire Service Day, Quaitanani Police, Paitogo Korogni Baby Mankapina Postmortem, Bagatulanska, Quaitan, Shaf Nogo.
Tipra State Record implement ngani change se gasak final BC Chongbari wa BJP by Alliance Klaya Tipra Motha Kogdishal Facebook live fai o Kogno Strike Strike Shaka Maharaja Product Kishore Dev Burma Special Horkuthogo border amsa smuggling klai tongmani jara bir shorok bai guli kok jari kharok se Bangladesh nilang mari mani kok tuma pati mongkalar shahar Magrulit Gram Panchayat border amsa yo Okishala Hastin Montira Kara Professor Dr. Manik Shahani Manjang Moklai Saka Shak Musumai Therimani Panda Manjaka M Sinimir Dipak Mosumdar Nokovete Kubunadang Ra Kogdishal Zung Piranishap Shamnate Nankumani Koksa Pandawa Suka Montri Ratan Lalnat Manjaka Chief Secretary Finance Secretary Techim Piran Medanite Kubunadang Ra Kogdishal routine checking klai tongman jarawa Agotla rail station akhoroni baroni yago naitoge manjaka 122 kg 60 gram city grad hatiwa apun hatidor 5 lakh rang mari hai ngan hishaka Agotla JRP thanani police party mungo kurangsa khoroni baroni edit klaiga Agotla JRP thanani police Kogdishal IPF the Khumulong Division Committee in Luaji Sangwai Khumti Hate World Indigenous People de Palaizaka Pandav Manjaka Mantri Shukla Charnuatia Asia Sunil Debroma YIPF the Office Secretary Robi Debroma no Khobite Kubun Adang Ra Tabu Koktuma Shukrubui Kogdishal Khoidala Birbura Para Ichashara Tishawa Khorog Bayak the Tukunani Tangi the Yokalagi Tika Khorogni student Patimoni Kokta Mankan or Patimon Thayo Tangi Shoika Fire Service Day Khoi Thanani Police Paitago Akhorogni Bayapni Mankatino Postmortem Bagatelangzaka Khoi Hangor Shakam Nago Khoi Hangor Shakam Nago আমরা একজন বন্ধু ওই দিক থেকে লাভ দিয়া দেন এরপরে হ্যাঁ যখন সাঁতার পারে প্রোফাইল সাঁতার পারে আমি এটা তারা রয়েছি আজ দেখি যাচ্ছি ওদের যারা আমরা ফোনও দিচ্ছি আমরা সবাই কারণ দুটো সাঁতার পারে না দিচ্ছি না ঠিক আছে আমরা যেটা সাঁতার পারে প্রোফাইল দিই হয়ে গেছে এনো সাঁতার কাটতে ও বাইরে লাগবো বেরি এই নিতে দিবে টাকা সাঁতার দিয়া হেরা দুজন গেছে হেরা দুজন নিচে ঠিক হয়ে গেছে আমরা নিজে ডুবে গেছে আমরা সাঁতার লাগবে না তুলছি তুললে দু না একটা বিস্ম উঠছে মোমেন্টে পা উঠছে আবার ডুবে আছে টান দিয়ে উড়েছি আবার ডুবে আমরা ডুবে গেছি হোল্ডে আমি উঠছি আগে উঠতে দিয়ে হাত দিয়েছে হেরে তুলতাম ইন্দ্র তুলছি ওই জিরা দিয়ে ভাতা রাখা আমি ধরতে ধরতে গেছি খেতে গিয়ে সবাই ডাক দিচ্ছি ডুবে গেছে ডাক ডাকা রেখেছি আমি আবার নামছি না আবার দেখছি না আমি সাফ হইতেছি না আমি ডুব দিতে না যে দুজন ডুবছে তাদের নাম বিষ্ণু আর মন্দির তাদের বাড়ি কোন জায়গাতে মন্দিরের বাড়ি কোনমুড়া আর বিষ্ণু বাড়ি স্টেট ব্যাংকের সামনে তাদের কিনা বিষ্ণু কিনা দাসপুর আর মন্দির পাল আমরা এবার কলেজে
কোন কলেজে? মন্দির বেসিস পাই বিষ্ণু ডিডিএমসি ডিডিএমসি Abagina Tuitane Koroni Student Mo Manade Palte Bishmada Sinu Shaimanka Postmortem Paimani Yakula Nong Level Rockno Mankatia Farzani Hinishaka Paihanko Shaka Noni Shakna Inai আজকে 9 তারিখ অগাস্ট 2026 অ্যাপ্রক্সিমেটলি বেলা 2:30 এবং 2:40 দিকে দুজন ব্রডডেড পেশেন্ট আসেন। ওনাদের দুজনের নাম ছিল মনদীপ পাল, 18 বছর বয়সের ছেলে, ধলাদির খোয়াই ত্রিপুরা থেকে, এবং আরেকজন ছিলেন বিষ্ণু দাস চৌধুরী, 18 বছর, ওনার বাড়ি বনকর খোয়াই ত্রিপুরা। দুজনেই ব্রডডেড। শোনা গেছে যে ওনারা খোয়াই নদীতে জলে ডুবে এই অবস্থাটা হয়। আসার সময় কোনো লাইফের কোনো সাইন আমরা পাইনি। আমরা আমাদের তরফ থেকে যা যা প্রয়োজনীয় করা দরকার ওটা করেছি। এখন আমরা পুলিশকে ইনফরমেশন করেছি এবং ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট খোয়াইয়ের দিকে আছেন, ওনাকে ইনফর্ম করেছি ফার্দার প্রসেসিং করার। Ashuni Bati Munati Khoida Labi Amsani Lokorok De Nonu Brogan Bishim Musaka Kakamong Shimi Bikulam Boktu Jini Korang Tiprasta Accord implement Ngmani Cheng Segasak Final BC Jongbari Wa BJP by Alliance Klaya Tipra Motha Cognishala Facebook Live of Fire or Cognos Trash Like Shaka Maharaja Product de Burma अगर अकॉर्ड नहीं मिला तो अलायंस नहीं होगा तो आंदोलन का क्या दरकार है? रिजल्ट दिखाएगा कौन किसके पास है। Cognishala Hora Facebook Live of Fire Cogshanan Tange Habu Bagra Product de Burma Strike Shaka Bornish Hanmung Ruzaki Hanke Final BC Jongbari Wa BJP by Alliance at Tipra Motha Abon Localogite Shaka Cabinet Minister Eva BSC member Sanama by Shimino Alliance Tangemania Nei Runani Nangai Tipra Sharoni Tongo Shong Lukurogni Jotomantai Shoktai Abon Logologana Tongo Shong Tipra Sharogno Toka FM Logoi Shakshani Gogno One Sugoi Shamung Klake Hanke MDC Tay Yem Rogni Bagay Countdown Start Unka Hanibo Damrok Muraka Habu Bagra Production de Broma Tebo Shaktan Muraka MDC MLA Netaroni Bagay Shimia O Damrok Mong Office Rogo Chini Borogno Mungsharia Hanke Tension Naharia Woi Tension Runai Hinai Accord implement Angman Yaglo Politics Yakre Hospital School College Note Shamong Klai Tong Sinai Hanibo Shaka Habu Bagra Abu Haikeno Hayung Hani Busarogni Shalno Rogibo Hastin Jotolo Kurogno Kakamia Parka Moharaja Production de Burma एक बात आपको बोलने आया था कि मैंने मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन देखा है कि अलायंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिस दिन हम लोग अपने लिए पोस्ट या चेयरमैनशिप या मंत्री पद या ऐसी कुछ लेकर हम अलायंस करेंगे, उस दिन हमारा तिपरासा का और तिपरा मोथा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा एक ही पॉइंट है, आप तिपरासा अकॉर्ड को आगे ले जाइए, इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर हमें बीएससी चेयरमैन या मंत्री पद या ये सब ऑफर किया गया तो ये सिर्फ 10, 12, 14, 15 लोगों के लिए होगा, लेकिन जब तक हमारा तिपरासा 15 लाख तिपरासा उनको अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलता है, मैं और अलायंस नहीं करूंगा। देखिए, मैं थक चुका हूं बोलते बोलते कि पहले आप हमारे लोगों को दीजिए, उसके बाद हमारे बारे बात कीजिए। और मैं आई वांट टू टेल ऑल द एमडीसीज एमएलएज, जिस दिन आपने अपना स्वार्थ पहले रखा और अपने लोगों का फायदा बाद में देखा, उस दिन आपका अलार्म शुरू हो जाएगा, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि हम लोग कितने दिन तक एमएलए या एमडीसी रहे। मैं अपने बारे बोलना चाहता हूं। मैंने जिंदगी में बहुत चीज देखा है, मैंने जिंदगी में
बहुत चीज सुना है, लेकिन एक चीज हमेशा दिल से किया कि अपने लोगों को और अपने लोगों का इंटरेस्ट मैंने हमेशा सामने रखा। राजनीति इतना जरूरत नहीं है जितना हमारा नेक्स्ट जनरेशन का सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, बचना। आज अगर हम अपने बच्चे के बारे में चिंता नहीं करेंगे और चेयरमैन बन जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा, तो वो पैसा खत्म होगा। वो कैबिनेट मिनिस्टर का टर्म भी 5 साल के बाद या 3 साल के बाद या 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा। ईएम का पोस्ट भी चला जाएगा, एक ना एक दिन तो जाना है, परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना परमानेंट राइट्स आज के फायदे के लिए आपने इसको छोड़ दिया, तो नुकसान आपका नहीं, आपका नेक्स्ट जनरेशन, आपका दोफा, आपका तिपरासा का होगा। तो मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं कि हमको पहले अपने लोगों का अधिकार आप दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। वरना मैं बहुत इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं अब विदाउट द तिपरासा अकॉर्ड बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड टेकन फॉरवर्ड, मैं और मुझे मुश्किल लगता है कि मैं अब और इंतजार करूं। और आई थिंक जयश्री, प्लीज अरेंज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग ऑफ आवर लीडर्स। Jayashree, I'm tired, I'm very tired because I really want to do many things. But my people, our people, sometimes, I don't know क्यों, क्योंकि शायद उन्होंने जिंदगी में कभी बड़ा नहीं सोचा। उनको लगता है कि यही जिंदगी है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी आगे एक जिंदगी है, एक बड़ा सपना सोचने का, एक अच्छा काम करने का। हम तिपरासा जयश्री, हमने सब चीज जो गलत है वो हमने एक्सेप्ट किया। हमने कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। इसके लिए देखिए किशन, आपने पूछा एमबीबीएस का सीट बढ़ाइए। अब किशन, आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, और किशन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने डिमांड किया, क्या मैं कर सकता हूं? किशन, आपका घर में, आपके पास आपका घर का पट्टा है आपके नाम में? नहीं। 99% का तिपरासा के पास लैंड राइट्स नहीं है। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। पहले आप ग्राउंड फ्लोर बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, तब सेकंड फ्लोर। लेकिन हमको क्या है, हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, और जिस दिन किसी ने आपको दे दिया कुछ, तो आप अपने पूरे गांव के बारे में सोचना बंद कर देते हो। एग्जाम्पल है ये। और जब तक हम अपने लिए लड़ेंगे, एक दो को कुछ मिलेगा, वो भी टेम्परेरी है। लेकिन जिस दिन हम एक होकर एक आवाज में बात करेंगे ना कुछ तो ज्यादा मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। हिंदुस्तान में जब हमारे ऊपर शासन अंग्रेज का था, तब उस समय भी ब्राह्मण था, दलित था, क्षत्रिय था, वैष्णव बनिया था, बिजनेस था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, मुस्लिम था, बुद्धिस्ट था। लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि हम पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद अंग्रेज को हटाएंगे। बोला कि हमारा प्रॉब्लम तो हजारों साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा, लेकिन अभी हमें एक होकर एक ऐसा देश चाहिए जो हमारा हो। आज तिपरासा का भी यही प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत आसानी से असली सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें चाहिए कुछ, लेकिन कल आकर का कोई और कुछ बोलेगा तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं।
और जब हम डाइवर्ट होते हैं तो हम एक दूसरे से लड़ते हैं, और असली जो इश्यू है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसके बारे हम बात ही नहीं करते, और एक दूसरे से लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं, और जब दिल्ली का दरवाजा के सामने पहुंचते हैं तो पहले से इतना थका होते हैं कि हम असली बात नहीं करते। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि मैंने जो बोला ठीक बोला ना, कैबिनेट मिनिस्टर से कुछ नहीं होगा, बीएससी चेयरमैन से कुछ नहीं होगा, पहले लोगों का अधिकार दो, तभी अलायंस के बारे में बात करें। ये ठीक है कि गलत है? एम आई रॉन्ग और राइट? जोसेफ, हाउ लॉन्ग विल वी वेट? तो आपका व्हाट इज दिस? तो मैंने कहा नो टॉक्स, नो अलायंस। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? आज वीसी इलेक्शन जो हो रहा है त्रिपुरा में, क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट कौन गया? मैं गया ना। पैसा किसने खर्च किया? मैंने किया ना, क्योंकि मैं इलेक्शन के पहले अपना इशू को क्लियर करना चाहता था। आप दो, वरना और संभव नहीं होगा। जय त्रिपुरा, what if our own people deceived us in snatching equal opportunity? Well, there were many people who betrayed India when British was ruling, Jayesh. लेकिन Indians still thought अपना लोगों को बाद में देखेंगे, पहले अंग्रेज को हटाओ। मैं भी बोल रहा हूं, अपने बीच में भी बहुत गलत लोग हैं जिसने सब चीज गलत किया है, लेकिन पहले अपना अधिकार ले लो, उसके बाद इनको हैंडल करते हैं, क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा। और जब हम बात करते हैं तो हमें सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, तिपरा मोथा बन के बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा है आज, वो पैदा बीजेपी, सीपीएम, मोथा, कांग्रेस बन के नहीं करता है, वो बच्चा तिपरासा बन के पैदा होता है। तो हमको उनका अधिकार मांगना पड़ेगा। एसडी देवर्मा, हां, एक दो लीडर गलत करता है, आपको हां मुझे सॉल्व करना पड़ता है। इसी के लिए तो मैं बुबागरा हूं, इसी के लिए तो मैं बुबागरा हूं। लोग गलती करते, लेकिन मुझे गलती नहीं करना चाहिए, मुझे करेक्ट करना पड़ता है। आज से 8 साल पहले आप लोग अगरतला में घूम पाते थे बिना आपको कोई धमकी देके। आज ये जो प्रोटेक्शन आपको, ये सम्मान आपको, जो कंफर्ट आपको मिला है, उसमें मैंने थोड़ा सा रोल प्ले किया है, थोड़ा सा रोल प्ले किया है मैंने, बिकॉज आई लव यू। लव कैनॉट बी based on political parties. Love cannot be because you're a Hindu or a Christian or a Buddhist or a Muslim. Love has to be beyond religion, beyond parties. And I love you and I will fight for you. And no, Rabindra Debarma, what you want is constitutional right. Please do not go for idhar-udhar, go for the real thing. Get your freedom with your constitutional rights. After that, many things have to be done within our own Dopa. Many things. You have to change your thinking. You have to improve. You have to develop your identity, character, morality. But first, get your rights. Ibrahim, कोई भीख नहीं मांग रहा अधिकार के लिए। आज हिंदुस्तान में दलित भी अपना अधिकार मांग रहा है इब्राहिम। लेकिन इब्राहिम, आज भी हम पाकिस्तान से 1000 टाइम ज्यादा अच्छे हैं। वहां में आपको आवाज, जैसा मैं आज कर रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान में ये करता या बांग्लादेश में ये करता इब्राहिम, तो मेरा घर को जलाया जाता। तो जो भी है, इस देश में प्रॉब्लम है, लेकिन इस देश ने हमें ईडीसी भी दिया और अब आगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी देगा, और ये देश 1000 टाइम दूसरे देश से ज्यादा अच्छा है।
अनोख मैं सबको बोलता हूं ईमानदारी से काम करने के लिए, सिर्फ एमडीसी, ईएम, एमएलए को नहीं, ऑफिसर्स को भी बोलता हूं। वो टीचर जो स्कूल में जाता नहीं है लेकिन हर महीना सैलरी उठाता है, वो भी बेईमानी कर रहा है, पैसे का नहीं लेकिन बच्चे के भविष्य के संग खिलवाड़ करके। वो नेता सीपीएम के टाइम भी जो थे, जिसने वो क्लास 8 पास हो लेकिन आप मेरे पार्टी को हो तो उसको टीचर बना दो। आज वो टीचर खुद किसी को सिखा नहीं सकता, वो भी बेईमानी है। आज वो डॉक्टर जो मेरा करीब का है तो उसको मैंने नौकरी दे दिया और वो ठीक से मरीज को देखता नहीं, पेशेंट्स को देखता नहीं, वो भी बेईमानी है। असली ईमानदारी वो होता है जो मेरिट में और विश्वास से किया जाए। आज कितने हमारे लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं जो होली क्रॉस, डॉन बॉस्को, रामकृष्ण मिशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 15-18 हजार का टीचिंग करते हैं। 15-18 हजार, 12 हजार, उससे भी कम। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्टेट हो या एडीसी हो, ऐसे हमारे एम्प्लॉइज हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं लेकिन आज उनको सैलरी 80,000, 75,000, 65,000, 80,000 मिलता है। आज हटाओ और यंगस्टर्स को नौकरी दो तो आंदोलन हो जाएगा, कोर्ट में केस होगा, लेकिन ये सच्चाई है और इसको बोलने का किसी के पास हिम्मत नहीं। मैं तो बोलता हूं, आपको भी देखना चाहिए कि त्रिपुरा में क्या गलत हुआ है। एनीवे, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं डायरेक्टली आपसे बात कहता हूं। हमारे साउथ त्रिपुरा के बारे में सोचिए कमल त्रिपुरा, क्या बोलिए, क्या सोचना है? मैं सोचता हूं जितेंद्र चौधरी भी साउथ त्रिपुरा से है, वहां का एमएलए है सबरूम से। सोचता हूं ना, आप भी सोचिए। श्यामल आदिवासी हेयर ऑयल, अरे बाल तो झड़ गया रे बाल झड़ गया, लेकिन आपके लिए फाइट करते करते बाल गिरा है मेरा। हाँ, बहुत टेंशन में रहता हूं, लेकिन अब सोचा है कि अब टेंशन नहीं लूंगा। ईमानदारी से हूं, ईमानदार हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, टेंशन नहीं लूंगा। टेंशन दे दूंगा, हमारे लोगों को कुछ नहीं दिया तो मैं टेंशन तो सबको दूंगा, लेकिन हां, मैं नफरत की राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं बेईमानी नहीं करना चाहता हूं। आई लव माई कंट्री। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि आई नो, मैं जानता हूं विजय, मनोज, आई टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यस, ऑफ कोर्स। हाउ एम आई लुकिंग? ओल्ड ना, टायर्ड ना, बट I'm still strong. I am still strong. I will give my people something. Krishna Tiprasa, I love you too. राकेश, कैसे हो? शांति, अच्छा, जो मैंने आज बोला ठीक बोला कि गलत बोला? अरे वे यार, विजय तमिलनाडु का सीएम विजय, वो विजय है, मैं प्रद्युत हूं, अलग है हम लोग। और मैं एक बात बोलूं, दिल का बात, ये अगर अकॉर्ड भी अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया ना तो मैं और पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मुझे करना नहीं है। अगर ये अकॉर्ड इंप्लीमेंट हो गया तो मैं अब थोड़ा सा हॉस्पिटल, स्कूल्स में वो करना चाहता हूं, मुझे और पॉलिटिक्स करना भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का पद खाली है, आप सीएम बन सकते हो, आप ये बन सकते हो, मुझे नहीं बनना है। मेरा जो तपस्या है वो पूरा हो जाएगा। माई गोल इन लाइफ विल बी अचीव्ड इफ आई कैन गिव माई पीपल डिग्निटी इन लाइफ। उसके बाद आप लोग संभालो। आई विल ऑलवेज बी देयर। मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं रहता, आई विल ऑलवेज बी देयर टू
guide you, to support you, but I don't want to be any more in active politics. I just want the Tiprasa Accord to be implemented. Then you all take everything further. As I said, Tipra Motha or Congress or CPM or BJP, they are not important to me. I just think my people are important to me, my state is important to me, my nation is important to me, and I will always contribute in one way or the other. धीरेन अभी पूछ रहा कि बीजेपी के संग अलायंस होगा कि नहीं. देखो धीरेन, आप थोड़ा सा मेरा फेसबुक वीडियो कॉल पीछे जाइए. मैंने पहले भी बोला है, तिप्रासा अकॉर्ड इंप्लीमेंट करो, हम बात करेंगे. नहीं करोगे, नो अलायंस. Asim, happy Indigenous Day. Ishaq, one smile for a Tiprasa. Asik, Ishaq, this is my smile. I don't have very good teeth, but I can smile. I smile from my heart, I smile from my eyes. Pahar, thank you. I know sometimes आप मुझसे झगड़ते भी हो, लेकिन thank you. किशन, एडीसी में एकदम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए. जमीना, अच्छा खबर आपको मिलने वाला है. सचिंद्र, हाउ आर यू? अनु, हेल्थ कमजोर हो गया हो ना, लेकिन ठीक हूं. हायुंग, आई ऑल्सो मिस यू. देखो आप कमेंट देखो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है. हरेन, एच के रियांग, बुबागरा नेक्स्ट ईयर. अरे भाई, मैंने इतना बोल दिया यार, नहीं बनना है. आप अपना अधिकार का ये सब में मत जाओ. आप पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे बाद आपके लिए बात करने के लिए लोग मिलेंगे नहीं जब तक मैं हूं. ले लो. और हाँ, एक बात था, शायद मेरा पुराना साथी कांग्रेस से श्रीधाम ने मेरे खिलाफ कुछ बोला है. श्रीधाम बाबू, आप हमको पहचानता नहीं है. मैं बेचने के लिए नहीं आया हूं, मैं बेच के देने आया हूं. आपको राजनीति करना है, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको शुगर भी बहुत है, अपना ख्याल रखिए. आप जितना भी मुझे गाली देंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेरा दिल साफ है. और सीधा बाबू, ऐसा क्यों करते हो आप? आप मेरे पिताजी को जानते हैं, आप मेरे माँ को जानते हैं. पॉलिटिक्स में आपको टिकट नहीं मिला, सीट नहीं मिला, ठीक है. इतना नफरत करने से क्या मिलेगा? ऐसा नहीं कीजिए, बहुत गलत बात है. विप्लव, माइंड योर लैंग्वेज. अगर अकॉर्ड में ना हो तो आंदोलन करना चाहिए. नहीं, अगर अकॉर्ड नहीं मिला तो अलायंस नहीं होगा. अलायंस नहीं होगा तो आंदोलन का क्या दरकार है? रिजल्ट दिखाएगा कौन किसके पास है. बोलो, एब्सोल्युटली तिप्रासा यूनिवर्सिटी एडीसी में होना चाहिए. कॉकरोच, आई मिस यू. आई मिस यू टू मिस्टर वीयू कॉकरोच. थैंक यू धीरेन. यू लुक आफ्टर योरसेल्फ. अपने उन्नकुटी में काम करो. एनीवे, आप अब जाइए, अपने फंड ले लो. बुबागरा एडीसी के लिए फंड परमानेंट लेना चाहिए ना. एक टाइम फंड लिया तो पैसा चला जाएगा धेलू त्रिपुरा, तब क्या करेंगे? फिर से भीख मांगना पड़ेगा. फंड, अधिकार मिलेगा तो फंड मिलेगा. सिर्फ फंड लिया और अधिकार नहीं लिया ना, तो वो फंड खत्म हो जाएगा धेलू. तब उसके बाद फिर से भीख मांगना पड़ेगा. तो पहले अधिकार लो, अधिकार के संग फंड को अटैच करो, तभी कुछ होगा. नहीं, मुझे सीएम नहीं बनना रे. मैंने देख लिया सीएम का क्या जिंदगी होता है. एनीवे, बेलाइनो हम्बाई, खुलुमखा, मिलन जमतिया, गॉड ब्लेस यू. राजू, जल्दी मिलते हैं सबको. आई लव यू, गॉड ब्लेस यू. एंड तिप्रासा दफा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा जाति आयुक लॉकथोंग. प्लीज, जो मैंने आज बोला है आप समझिए,
फिर से कोई बोल रहा है नेक्स्ट सीएम ऑफ त्रिपुरा, नहीं बनना यार, ये चापलूसी से कुछ नहीं होगा। महाराजा को महाराजा ही रहने दो, महाराजा को पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर भी रहने दो, मुझे समाज के बारे में काम करने दो। Paithago habu bagra Kishore Deburma, Bini Mungi Koksha Chamuruzamana Piromurani Tangi Shaka, Sridham Babu, Nang Anoshiniako, Ang Falani Bagi Faya, Ang Falui, Runani Bagi Shefayo, Nang Ticket Mania Hanai, Awhaikok, Shamani, Belekanot Jaya Hanai. Bureau Report, Chini Korang. Special Horkutogo border arms smuggling Clayton one is a raw beer short of Guli Cox, the Corks of Bangladesh in Langmari Mani Koktuma, Party Munkala Shahar, Magrulip Gram Ponce border arms sayo. Party Munudi Koktumani visiting Shemanka Titanai Bangladesh ni Mong Taramia, Dongthai Bangladesh, Moldovi Bazar Hankorni, Dostiki Amsini Hene, Abaikano Party Mongo Shemanka Chashal Horkotogo Pala Shahar, Gurnagar RD Block, Maguroli Gram Ponche, Border Amsay Day Smuggling Kleinani Tangai, BSF Guli Klaimani, but Party Munkano Langma Joka Bangladesh ni Hene, Party Muni Yagla BSF Day Irani Tanani Police, Party Muntai Tamimankatina Postmortem ni Pagai, Nukata Hakor Shakam Not Lang Saka. হ্যাঁ, আমি আজকে 9টার দিকে ইরানি কেস এবং বিএসএফ পার্সোনাল আমাদের কাছে একটা ডেড বডি নিয়ে আসেন মর্গে রাখার জন্য, তো আমরা সেটা মর্গে রাখছি। মানে কি বিষয়ে নিয়ে এসেছেন কিছু জানেন কি? পিএম পোস্টমর্টম করার জন্য নিয়ে এসেছি। আর কি নাম স্যার? ডিসিজডের নাম হচ্ছে তারামিয়া। বাসা কোন জায়গা? ডিসিজডের বাসা হচ্ছে এটা কুলাউড়া, বাংলাদেশ। আপনার নাম স্যার? আমার নাম ডক্টর ইমরান আহমেদ। Abaikino Titanai Bangladeshi, Bahike Bharat Hakator Hapik Abunati Kasata Talvidul Shumo, Ashani Party Munati, Chaituvinito Mugo Krisak Police. Koleshor Nishimoton Debni Koktum Sini Korang. Koktishala Hastan Montrakara Professor Dr. Manik Shahani Manjang Moklaisa Kashak Musumai Therimani Panda, Manjakayam Sinimir Dipok Musum Darnokovite Kubunadang Raw. Ashwin Panda Okok Sarani Tangi Hasani Montrakara Professor Dr. Manik Shah Shaka Therimani Hai, Kam Shamute Mushakari Hene, Shamuse Therimaro Belakino Kam Hene. Hasani Lokoro Twini, Bial, and Yadike Dalvital Shakar Munarzagito Tabu Kane. Panishalabo Abro Debo, Shukang Hini Shaka Hasani Montrakara. যাতে আমরা সুস্থ রাখতে পারি, আগামী তারাই কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ। 81.7% যে বিভিন্ন আমাদের ভ্যাকসিনেশন যে টিকাকরণ, সেটা কিন্তু আমরা সাকসেস রেট আমরা পেয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর একটা অভিযান আমরা চালিয়েছি। দিস ইজ 8 ফেজ আমরা চালিয়েছি। এক এক সময় ডিওয়ার্মিং হলো, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন ইত্যাদি প্রতি বছর একটা নতুন করে আমরা লাগাই, বা অন্যান্য যেসব ভ্যাকসিনেশনের বিষয়, পুষ্টি আহার বা 1 থেকে 19 বছরে, সেখানেও আমাদের যে টার্গেট প্রায় 100% স্যাচুরেশন এসছে। তো এই যে মানুষের যে হেলদি লাইফ এবং তার যে লাইফ স্প্যান, সেটাও কিন্তু অনেকটা উন্নত মানের হয়েছে। বিরোধীরা নানা কথা বলবে, কি বলছে? খাবার নাই, জল নাই, স্বাস্থ্য নাই, অনেক কিছু বলে, তাই মুখস্থ করা কথাগুলো ভুলে আছে। আমি এক এক সময় দুঃখ হয় যে ওরা খবরই জানা নাই দেশ কোন দিকে যাচ্ছে আর কোন দিকে চলছে। আর অনেকে আছে গলা ফুলিয়ে নানা ভাবে কথা বলে অঙ্গভঙ্গি করে, এগুলো করে লাভ হয় না। 15টা-20টা লোক থাকে চাইলে, লোকই নেই। কিন্তু আমরা কাজ করার চাণক্য যে নীতি, উনি বলছেন যে যারা লিডার সব ধরনের পলিটিক্যাল লিডার হয়, যে বিভিন্ন রকম সময়ে বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আসবে। এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে যদি তুমি বসে থাকো, চিন্তা করো, তাহলে সামনের দিকে এগোতে পারবে না। এগুলো স্যানিটাইজ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। আমরা মানুষের জন্য কাজ করছি এবং সমস্ত মানুষের জন্য আমরা সব ধরনের সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস প্রয়াস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজ করছেন, যেখানে
আমি জানি এখানে আমি নামার পর আমার এখানে প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন যে কেমুকে বলেছেন আমি কি করবো, তো আমার থেকে কিছু পয়েন্ট পাইনি না, তখন আবার উনাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন উনি তো এটা বলছেন। তো যাই হোক উনাদেরও এটা কাজ, আমার উত্তর দিতে হবে। তো এই হচ্ছে জীবনে চলার ক্ষেত্রে এগুলো অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমরা আমাদের কাজ করছি এবং নতুন ত্রিপুরা আমরা একটা বলছি এখানে, এবং আপনাদের সাহায্য নিয়ে এই ধরনের কাজ যখন আপনারা করবেন আমাদেরও কিন্তু সরকারের কাজের বোঝাটা কিন্তু অনেকটা কম। সরকার বেশি কত করবে, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন সময় কাজ করছে। এরপরে এখান থেকে আমরা আরেকটা প্রোগ্রামে যাবো, সেখানে ব্লাড ডোনেশন, তো একটা প্রোগ্রাম। ত্রিপুরার মানুষ এই সরকারের উপর পুরো আস্থা রয়েছে আমি নিশ্চিত, এবং আগামী দিন ওরা দেখছে ভারত দিয়ে লাভ হবে না, যেটা আমাদের এখন আপনারা জানেন যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিছুদিন আগে আপনারা দেখবেন Pandani paitaga thirumani thainam berai ga hasne montrakra professor Dr. Manik Shano khobai pandaw mansanai ti gubna rawai rok Razokraguli nishminare ni koktum chini khorang Kogrishalazang Peranishab Shamnate Nankumani Koksa Pandawa Suka Montre Rotonlal Nat, Mansaka Sip Secretary, Finance Secretary, Jim Perang Bedin the Tekobunadongra. Ashala Koksa Panda Paiman Yaglokok Shannon Tangi Montre Rotonlal Nat Shaka, Supreme Court Nibakakti Zamani Dagimo, Zung Perang Painate, Falnerok Nibishingo, Huxley Tonya Teke Shamon Klaisang and Bagay. Abakan Dev Shaka, Zung Perang Bedin Nibakakti electricity bill, Gavang Moklaizaga, they combo Klaizaga, Jetongan Hagan or Rosago. Ashala. Kokshanan thangai tebo shaka server haimani bagai prepaid meter tongnero research claimant yangi tongmani haipano borni nogni chung pherang line mothagi rizagya hanoi কে যায় অনেকে যায় না, তারপরে ওনারা সিদ্ধান্ত নেয়। এটা সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তাদের দায়িত্ব। আর ইদানিং সুপ্রিম কোর্ট এবং সেন্ট্রাল রেগুলেটরি কমিশন নির্দেশ দিয়েছে যে যে বিদ্যুৎ ক্রয় করবে নিগম এবং যে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করবে সেটার সাথে গ্যাপ না থাকে, অর্থাৎ সবকিছু মিলে যেন সিমিলার থাকে। আমাদের এখানে গ্যাপ আছে, এই গ্যাপটা ফিল আপ করার জন্য 3 বছরের মধ্যে গ্যাপটা ফিল আপ করার জন্য বলেছে সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটি, সেন্ট্রাল রেগুলেটরি অথরিটি। তো অটোমেটিকলি ওনারা বলেছে এটা গভর্নমেন্টের কোনো ইস্যু না, এবং টিএস হলো পরিষেবা দেওয়া। বিদ্যুৎ নিগম বিদ্যুৎ বিল বাড়ায়ও না, বিদ্যুৎ বিল কমায়ও না। আমি যদ্দূর বিদ্যুৎ ক্রয় করি পারমিশন নিয়ে যে এর বেশি তুমি বেশি দাম দিয়ে বিদ্যুৎ ক্রয় করতে পারবে না। খারাপ হয়েছিল, সার্ভার খারাপ হওয়ার কারণে আমাদের প্রায় 1.5 লক্ষের মতো প্রিপেড মিটার রয়েছে, তারা রিচার্জ করে। তো জুন মাসে খারাপ পর রিচার্জ করতে পারেনি, পয়সাও নেয়নি, আবার বিদ্যুৎ নিগম লাইনও কাটেনি। যত প্রিপেড আছে কারো লাইন কাটেনি। Razokraguli Nishminare ni koktum chini khorang. Kokrishala routine checking Klai Tongmani Zarawa Agotla rail station of Koroni Boroni Yago Naitogo Manjaka 122 kg 60 grams city gran Hatiwa upon Hatidor 5 lakh rang Mariha Ingan Hanishaka Agotla GRP Thanani police Party Mungo Kurangza Koroni Borona arrest Klaka Agotla GRP Thanani police Salbroma Agotla rail station of Shidi Bania Haika Faguni Manikani Manzamani Taklelia Abahakan Koktoma Kasho Fega Koktishalo Shalbroma Hakan GRP Thanani police routine checking on Kormani Azorawano Kormi Borogno Nuguimanka main gate Tangi Kubun Lama the Tangi Tomani Abahazorawano police Borno Kakaway Kashumani Kashuman Yaglobon Yagon I took a Manjaka Kaibrehe Packet City Gran Aro Tongo Jotoway 122 kg 60 grams Shidi Gran Hatiwa Abun Hatidor 5 lakh rang Mariha Inganani Shaka Agotla GRP Thanani police Party Mungo Kormi Borogno arrest Klaka police Abahakan Brono Kokshumun Yaglo Shoimanka Patar Hasteo Rohran Bagay Tubuzamani Hinoi আজ 9/8/2026 ইংরেজি তারিখ দুপুরবেলা আমাদের আগরতলা জিআরপিএস এর সাব ইন্সপেক্টর পঙ্কজ বিশ্বাস এবং একটি টিম আগরতলা রেল স্টেশন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে চেকিং করতে বেরোয়। চেকিং করার সময় তারা হঠাৎ লক্ষ্য করে স্টেশনের মেইন গেট দিয়ে না ঢুকে দুজন যুবক দুটি পিট্টু ব্যাগ নিয়ে
আগরতলা রেল স্টেশন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছে। তখন তাদের এই সাসপিশিয়াস মুভমেন্ট দেখে তাদেরকে আটক করা হয় এবং তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে মোট 22 কেজি 160 গ্রাম অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, যার বর্তমান কালোবাজারি মূল্য হবে প্রায় 5 লক্ষ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আটক করা হয় এবং তাদেরকে আগরতলা জিআরপিএসে এনে প্রাথমিক তদন্ত বর্তমানে চলছে এবং তারা এও জানিয়েছে যে এই গাঁজাগুলি তারা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রকিউর করেছে এবং অবৈধ ভাবে বিক্রি করার জন্য তারা এগুলি ট্রেন দিয়ে বহিরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে আগরতলা স্টেশনে এসেছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করেছি এবং আগামীকালকে তাদেরকে আমরা আদালতে পাঠাবো। পাইথাগা খরংনি মুঙ্গে এনডিপিএস এক কেরঙ্গ নাহারজাকা দরবার ফাইনাল বরংনতি সাজাंनाय हांखर दरबार नग पाटिमुंगा आ खरंनि मुंगे एनडीपीएस एक केरंग खलाइजाखा कायसा मामला फाइनाल बरंनति साजांनाय दरबार नग पाटिमुंगा दुई चाइतोबे नाइतुमु अंखरजाक ताबुक पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। कक्टिसला आईपीएफ टी खुमलंग डिविजन कमिटी ने लुआजी संगवाई खुमती हाटे वाल इंडिजिनियस पीपल डे पालाइजाका पांडव मानजाका मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया एजे सुनील देब्रमा वाई एलपीएफ टी ऑफिस सेक्रेटरी रवि देब्रमा न खबैते कुबुन आदंग र Bishopbrumna hasta palaizago fayo World Indigenous Peoples Day abna regino koktisala hastani juda juda thayo nokjaka World Indigenous Peoples Day shalno hohom dodomke palalemani abai keno IPF ti khumlung division committee ni luaji sakma bai khumti ahati World Indigenous Peoples Day palaizaka mushamung rizamuni bisingti IPF ti khumlung division committee ni bakhaktebo palaizaka World Indigenous Peoples Day ashale pandaw manjaka montri shukla sronwatia AGA Sunil Deborma YIPFT Office Secretary Ravi Deborma de kabangkok tongkosong lukurok. Naga jom celebration kainan lagi. Karena abis ini kaisa identity ni kaisa platform 90 country suruh tibra simiya. Suruh tibra simiya. Abis celebration khayo. Khayo kainan angai. Abis kainan thangta niyo. Kebukan lama ka sujana. Abona khainan thanta niyo kebu beta hamia sadanna abona khainan thanta niyo kebu beta padre ko hunganna lasi kiriyawi sendaka khuru sichangma phainai jeng jemal kene sath ne regnai research ne kanmon semongna jeng jebabe hamjago jeng jebabe hamjago respect way honor way sendahar khai tamare hai tini indigenous world deno bahina jeng proud feel khaina sendahuna jeng celebration khaina dagu jeng beta abadun ma phainai abune se যখন ছেড়ে ইয়াগো politically power যখন ছেড়ে ইয়াগো state ni basic full figure state ni মর্যাদা যখন ছেড়ে বড় ইয়াগো সফল নাই অপরাধ কাঙ্কাঙ্কার state ni government ni taraf থেকে চিন্তাই কপাল ফল ফল মানায় abune দাগুনো ছেড়ে বেশ জং দুনিয়া তামনে বাগর সিনেমা হাই চিকন খলছেন খয়মা তংকবা কপাল হামিয়া না বাগর Jom jadi sini tinggal, full figure state sini iago jadi tanggung kangkai, Meghalaya hal sini iago tanggung kangkai, Mizoram hal sini iago tanggung kangkai power, Manipur hal sini iago power tanggung kangkai, indigenous majority state jadi power jadi iago tanggung kangkai, Bharat hal kangkai, ini berkata kata sama one day ba, naga 7 days continue hai kabo 1 month continue, apa hal program na on the occasion of indigenous World Day celebration nation 1 month celebration jadi state ni government ni sponsor state government jadi ada hal celebration kali initiative na kangkai itu na satu celebration itu sini yang tahu state ni maujuda full federal state ni sini majority sini indigenous putra ni majority kini bagaimana sentini apa hal chicken semua sekolah hal semua sekolah mata wo itu na sebenarnya अपने संलासिया
Apa sendirinya? Apa bagi ini? Full pressure state mana bagi ini politically, dan ini struggle kalian mahu. Bahasa China, barat apa barat ni political organization ni barat ni tenang hin, one semua barat kamu high flyer. Itu ini lo. वास्तव में संविधान से कंकन कर और जगह से नायकता खड़े बीस जमान पब्लिक और ऑपरेशन में 20 जमान प्रोग्राम कटर खड़े फेस्टिवल खड़े लाइन डिपार्टमेंट में स्टॉल सुनाने पब्लिक और कल्चरल प्रोग्राम न हरे नी नेशनल इंटरनेशनल ने आर्टिस्ट होने न हरे प्रोग्राम खड़े में हैचन में खड़े न था जो चिनिया का पूर्ण फ्यूचर स्टेट जो चिनिया का तंगुल करता है किंतु चिनिया का करेंगे बगे जो बुलबे या बाहर प्रोग्राम न था जो खड़े बदल गया अब बगे खा फले खा किरी खोगे पना तेरे अवाय फले न बगे तेरे माँ फले तेरे वो खुमोले हुए तेरे एरिसी ऑथोरिटी ने खड़े पर आगे तालाब ताक और सेलिब्रेशन खड़े बल्कि कहा आगामी दिनों पर अनुष्ठान कदम नहीं आगामी दिनों से अंदर कदम नहीं एरिसी ने ऑथोरिटी ने होते खुमोलेंगे एलओसी ने ऑथोरिटी ने होते खुमोलेंगे लाइन डिपार्टमेंट ने स्टॉल्स नाम दी नेशनल इंटरनेशनल ने आर्टिस्ट होना तो हुए नागे तब 1 देगा नागे 7 डेज में से वर्ल्ड इंडिजिनस डेना संता लेने वाले सारा के बने तीसरा सरो जब तमाम सब जरा कोई चिंतु बना अब खाने में बड़े बात करेंगे खराई में खाने में पावर बताएंगे सोच बताएंगे किंतु जब अब है इनाम से खाने में बागे जब साइड वाले ताकवाया से स्टेट और स्टेट पर से मजा है जहाँ से और सामने से तैयार और आंतर लोगों का तेरे असल नहीं था खाई न आगे भी खेलने बागे भले इतना हम भैया पर तेरे और सालमान ने बागे कोटा बरफ तेरे और सालमान ने बागे साथ में इंडिजिनस सुने सिनेमान माने ने बागे यूनाइटेड नेशन ने धनीरो कोटा बर मूवमेंट ना करना कोटा बर ने कोटा बरफ की लामा चखना कोटा बरफ सेक्रेटरी लाइफ सेक्रेटरी करना कोटा बरफ तेरे जाति जोपने अपना भी इंडिजिनस सिनेमा माने ने बागे बेसुर जरा तेरे बरफ लाइफ या फरकना बेसुर जरा तो स्ट्रगल करना 92 में सिने चंदक 92 से तेरे यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव पासपोर्ट प्रस्ताव खर्चा करने जाएगा 94 से तेरे 94 में बरफ डिसेंबर मास तेरे अपना घोषणा पाई जाएगा अपन शिविर प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त और वर्ल्ड इंडिजिनस रखने पर अपने यक्षण हमारे साथ बड़े कानून चुनों रिश्ताओं मुसलमानों को पब्लिक करने बड़ा प्रेम सेलिब्रेशन खाली साल में यूनाइटेड नेशन बैठे या पर रिजल्ट माने और संरक्षण के लिए तब लाइफ साइमन यहाँ का रेस्पेक्ट यहाँ का धर्म यहाँ का न इंडिजिनस संग न दुकुम दरांग न यक्षण सामान न सेलिब्रेट कर यहाँ का सब खाने वाला सब खाना है उन्होंने दोपहर के खाने वाला अब लगे चीनी सामने से में बर्फ मारना चीनी सिनेमा से में बर्फ मारना ಅವನ ಕೋಗತ್ತಂದ್ರೆ ನೀನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರೊಕ್ಕ ನೀನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ বেলবাড়ি ব্লক চেয়ারম্যান Bureau Report Jenik Khorang Tabo kisha lenglamani chora tebo haste hai unte haktone koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
জুয়েলার্স রাংচাক পাই মানি ইয়াগুলো তোমাই থাকা হাঙ্কে নরক রাংচাকবো কিফুলি মানফিনাই হাঙ্কে নরক তেতামু নার্সিংনি তংসি তিনি নর ফাইদি রংবো খানি মুচংতি ফাইনে পাই ফাইদি গোপীনাথ জুয়েলার্স হরিগঙ্গা বসরুদ আগরতলা লেংলামার ইয়াগুলো হাইনহাই লাংসুকো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইনহাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরগ্র কক্টিশাল খয়দলা বিরবুরা পারা ইচসরা তৈসাও খরগ বায়াক তৈতকনানি থাঙ্গে দিয়কলগি থিকা খরগনি স্টুডেন্ট পাটিমনি কক্তমা মানকেন পাটিমন থায় থাঙ্গি সয়কা ফায়ার সার্ভিস দে খয় থানানি পুলিশ পাইথক আ খরগনি বায়াকনি মানকতিনে পোস্টমর্টম বাগে তুলাংসকা খয় হংকর সাফনগ Tiprasa record implement ngani cheng segasa final BC songbari wa BJP by Alliance Klaya Tipra Motha Congressional Facebook live fai o Kogno strike strike Shaka Maharaja Producer De Burma Special Horkuthogo border arms smuggling clay tongmoni jara bir shorok by guli kok tori khorokse Bangladesh nilang marimani koktoma Pati Mongkalar shahar Magruli Gram Panchayat border arms ayo Kokishala Hastin Montrakara Professor Dr. Manik Shahani Manjang Moklai Taka Shak Musumai Therimani Panda Manjakayam Sinimir Dipok Mosunda Nokovete Kubunadang Ra Kokishala Sung Piranishap Shamnatui Nangkumani Koksa Pandawa Suka Montri Ratan Lalnat Manjaka Sip Secretary Finance Secretary Techim Piran Medinite Kubunadang Ra Kokishala routine checking klai tongmani jarawa Agartala rail station a khoroni barong yago naitogoi manjaka 122 kg 60 gram city grat hatiwa apun hati dot 5 lakh rang mari hai ngan hune shaka Agartala JRP thanani police party mongo khorongsa khoroni barong arrest khlaika Agartala JRP thanani police Kokishala IPF the Khumulong Division Committee in Loa Zangwai Khumtia Hata World Indigenous People de Palaizaka Pandaw Manjaka Mantri Shukla Charnoatia Asia Sunil Debroma YLPF the Office Secretary Robi Debroma Nokobai take Kubun Adang Ra Tabu Koktuma Shukrubui Tripura Hastin of Hegmo Yakni Karani Nahar Mungnotoye, Koktishala Shom Foundation, they always does Vitoni Shakthar Mumbai, Klaizaka Himboto Arshani Reli Razakor Agulini, Dalvita Lahar Rampra Bereleka Foundation Adang Ra. Ashlo Diborni Damsini Nichorawa, Hardon Shongoni Shimi Chingi Razokar Agolini, Justas the Lahara Humi Klaizaka Himbotok, Really Klaizakmani Inka, Tripura Hasinu Figmo Grish Ramani Naharmonga de Ye, Ashli Himbotok Mazaka, Jagannath Temple, Maharaj Prabhu Bhakti, Kamal Day, Abhijit Das Ledonako Shong. আমাদের ভারতবর্ষ পূর্ণভূমি ঋষিভূমি আর্যভূমি দেবভূমি উত্তরাখণ্ড দেবখণ্ড আমাদের ভারতে ঐতিহ্য পবিত্র জীবন লাভ করা
শাস্ত্র বলেছেন রুতং পানং শ্রেয় সুনা যত্র ধর্ম, এগুলো নিষিদ্ধ। মনুষ্য জীবনটা বিনষ্ট হয়ে যায়। জীবনে আমরা ভবিষ্যৎ জীবন আমাদের অন্ধকার হয়, মানে কেউ জীবনে সুখ লাভ করতে পারেন না। এটা ঈশ্বর নেশা পরিত্যাগ করা, ভগবান স্মরণ করা। আমরা ভগবানের স্মরণ করতে পারি না, ভগবান ভুলে এই নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আমরা মনোধর্মী হয়ে গেছে, মনোধর্মী কাল্পনিক। এইটা আমাকে সুখ দিবে। সুখ কোথায় আসবে? সুখ ভগবান ঈশ্বর, ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ঈশ্বর ভজন না করলে আমাদের দুর্দশা। এর নেশার জন্য সমাজের কতটা অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা চাই যে সরকারের নিকটে নেশামুক্ত আমার ত্রিপুরা হোক। নেশামুক্ত, কোনো নেশা থাকবে না। সুন্দর সাধু ভাবাপন্ন হতে হবে, সৎ চিন্তা, সৎ ভাবনা, সৎ উদ্দেশ্য, মহৎ উদ্দেশ্য। এর নেশাটা সংসার নিশ্চিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এইখানে এক ব্যক্তি যে নেশা করত বন্ধু বান্ধব নিয়ে, ফলে তার একটু ফুটো হয়ে গেল অল্প দিনের মধ্যে। ধনী ব্যক্তি একজন ছিল, ফুটে গেল, সে অল্প দিনের মধ্যে কলকাতায় গেল, জীবন সমাপ্ত হয়ে গেল। অল্প বয়স বিবাহ করেছে, একমাত্র বাচ্চা সন্তান হয়ে গেছে, কিন্তু ধনী লোক, কোটি কোটি টাকার মালিক, নেশা করে সর্বনাশ। এই জন্য নেশা মুক্ত চাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্য। তাই সকলেই স্বইচ্ছা সকলে আমাদের অভিজিৎ বাবু তার এই প্রকার উদ্যমেতে একটু সুন্দর একটি ব্যবস্থা করেছেন। আমরা সকলে নেশা মুক্ত। Bureau Report, Jimmy Kwarang. PWD ni bukhakte drain sramjagai tongma ni jorao samung humung no thakde hinai contractor rong buto klaine ne faimani kokshel samung kasroi faika kise borok rong phashi patimung masle bazar amsani koktoma Koktomani bisingte Shaiman Kha, Masli Bazar Amsa PWD ni bukhakte lamani drain snamnani bagi samung butang iagon harjakmane hinai phiaba amsani tongnai Montu Shahate Raju Shahano khobaite bukhorni khoroktam lokor samung humung muthakde hinai contractor no buto klaine ne faimani hinai bo kasroi faika kokshel samung apatimung no Koktomani bisingte Shaiman Kha Montu Shahano khoboi amsani kisajak lokorok hapangni jaga thaino segei tongmani hinai patimung no aba hinai no Koktoma kasroi faika এখানে লেবার এখানে সরকারি জায়গা দখল, সরকারি কোয়ার্টার দখল করে কে আছে? মন্টু সাহা, রাজু সাহা, এরা সরকারি জায়গা দখল করে আছে। তার সঙ্গে পাশাপাশি আরো অনেকেই আছে এখানে। মানে সাব ডিভিশন হসপিটালের এরিয়াতে এরা দখল করে আছে সবাই, দখল করতে। কোন জায়গা এটা? এটা মাসলি বাজার। অথচ পুরোটা জায়গা তারা দখল করে খাইতেছে, অথচ সরকারি রাস্তার কাজে তারা বাধা দিতেছে। কাজ হইতো না, বন্ধ করো, মুক্ত মুখে এসে। এরা নাকি বুঝি কোন জানি কোন সংগঠনের কি কার্যকর্তা আমি জানি না, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে আমার পাশাপাশি লেবার গুলারা কইতেছে মেয়ে লোক না মারবো, কাজ বন্ধ করছে। এরা যে আছে এখানে এই কোয়ার্টার গুলো দখল করে, আমি মাননীয় দপ্তরের অধীনে এই জায়গাগুলো, এই জায়গাটা হলো পিএসসি মানে স্বাস্থ্য দপ্তর। Long travel inchimi kironi kok thum chini khorang. Kokte Shala Manik Bandar Animal Resource Development Veterinary Katal Khlai Snamjak mani Veterinary Sub Center Hospital Inauguration Khlai Saka MLA Manoj Kanti Devni Yakromoi Pandaw Manja Kadolai Jilar ni Sabhapati Sushmita Das Durga Somoni Panchayat Samiti ni Chairman Banu Pratap Lutna Khoboi tekubun adongro Ashlo Pulano Pandaw Mangjana Rokna Lamjuk Sogin Harzaka Jati Katar Musungai Bandara Jengshamani Yagola Inauguration Khlai Saka Katar Khlai Snamjak mani Veterinary Sub Center Hospital Abni Yagola Konglaroka MLA Manoj Kanti Dev এই সকল অঞ্চলের মানুষ পশু চিকিৎসা করার জন্য এই জায়গাটা আসতে পারবে এবং পশু চিকিৎসা করতে পারবে। দেখুন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার একটা কথা বলতে, আত্মনির্ভর ভারত, স্বনির্ভর ভারত।
আমরা ইচ্ছা করলে এই সরকার সবাইকে চাকরি দিতে পারবে, এটা সম্ভব নয়। আমাদের রাজ্যে 40 মানুষ এবং সারা ভারতবর্ষের 140 মানুষ, তাদেরকে চাকরি দেওয়া সম্ভব সবাইকে। তার জন্য আমরা বেকার বিভাগগুলোকে যারা রয়েছে তারা যদি পশুপালন করি, ফিশারি করি, কৃষি করি, তাহলে আমরা আত্মনির্ভর হতে পারবো, স্বনির্ভর হতে পারবো। জমানিপান্ডার পঞ্চায়েতে একটা নতুন পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়ে গেছে, মুখে যাচ্ছে। আমরা জানি মানুষের যেমন অসুখ হয়, পানিরও অসুখ হয়। নিকটবর্তী স্থানে নিকটবর্তী স্থানে আগে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল না, যার ফলে এখানে করতে হয়েছে। এটা সরকারের একটা শুভ দপ্তরের মন্ত্রী আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। আসলে পান্ডা মাজকা দলে জেলা পরিষদ সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, দুর্গা চৌমনি পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোড, পঞ্চায়েত সমিতি মেম্বার শম্পা দাস, এনিমেল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর ডক্টর সুব্রত শুক্লা দাস নক্ষবিতে গুণাদং রক। এবার বর্ড করেছে মানিক ভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের মাননীয় প্রধান শ্রী। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠান তথা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাবেক খয়নি সিমি বিপ্লবী ককঠম চিনি খরাং হাইনহাই মান্ডা কনস্টিটিউশনের বিসঙ্গ খবজাক মদন কুপ্রা আমসাইনি লামা বিসঙ্গে বিশুক্তাম রमै হামিয়া কালাইজাক দাউকফানো স্নামজাই গনাই কাশয় ফেকা ককশিল সামং আর লামা স্নামজাংनि বাগै ডেপুটেশন দুজামানি ইয়াগলো ফানো नाहारजाकले साक्थार मंहनै खादुजामानि ककसाका আমসাইনি लुकुर বর্তমানে বিসিন্তু চেয়ারম্যানকা মালাই কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसंगो खबजाक मदन कब्रा आमसेनि लामा बिसिक थाम बिसिकनि रमै लामा हामि अंगै क्लाइजाखिनै आमसेनि लुकरौ साखाम नगरगो थांनानि नांगा हिनके गुबुन थाइदै थाकसालके गुरुबि थांनानि नांगो हिनै बर्तमाने बिसिंजि देव सयमानखा लाइथानि किसा सुबसका लामा हामि अंमानिबाय आरो कंसामाल खंबो फिलसाका हिनै এমনি তো কাজের তো এত ইও নাই, কিন্তু হয়ে গেছে মনে 2 বছর মতন হয়ে গেছে। অমতিটা সাগাড়ি কি অবস্থায় আছে এখন রাস্তাটা? অনেক তো কিতা কইতাম, একবারে বেহাল দশা, আর কইলাম নাই রাস্তা রাস্তা যে অবস্থা, এই মাটি তারা কেমন করে জানি কাজ করে দিয়ে গেছে। বাইক পর্যন্ত মানুষে 8 বজে ইটার পর্যন্ত ইও নাই, তবে পাড়া মানুষে মাড়ি টুটু করে কাটিয়া নিজের বাড়ি থেকে বস্তা টস্তা আনিয়া দিয়েছে এবারে ঠিক করে। তবে তো গাড়ি কিছুদিন কয়েক মাসের আগে তো গাড়ি একটা উল্টাই গেছে গা। এটা কোন বিধানসভার আন্ডারে পড়ে? এটা তো কোন বিধানসভা? আমরা তো এডিসি বিলেছি, আমরা তো মান্দাই ব্লক। তাইলে মান্দাই বিধানসভায় হইব। মান্দাই বিধানসভা। পঞ্চায়েত তখন তো আপনাদের? পঞ্চায়েত ওই তো আমরা বাড়ির লগে। কাজটা কে করাইছে, কত টাকার বাজেট কিছু জানেন? এটা তো কিছু জানি না, কিন্তু ওই কাজটা বেলে এই জুনালের টিকা বেলে কাজ। এটা কয় বছরের কাজটা করাইছে এটা তো অনুমানই জানি না, কিন্তু আমরা তো এই রাস্তা তো হয়ে গেছে 2-3 বছর। 3 বছর হচ্ছে থাকলা বলা না। এখন এই রাস্তাটা নিয়ে যাতে রাস্তাটা তাড়াতাড়ি মেরামত করা হয়, এটা নিয়ে সেটা আপনারা ব্লক প্রশাসন বা স্থানীয় যে এমএলএ রয়েছে ওনাদের প্রতি কি দাবি রাখবেন? কিতা দাবি কইতাম, কয়েক মাসের আগে 3-4জন গাড়ি লইছিল অফিসার, তারা আইছে অনেক। তারা কি অফিসার তো আমরা জিগাইছি না, কিন্তু আমরা জিগাইছে রাস্তা এমন করছেন যেন কেমন। এবার আমরা কই রাস্তা তো আমরা বালা না, গাড়ি টাড়ি আওয়ানো পর্যন্ত এবারে তাইনি কইছে 15 দিন পর্যন্ত, 15 দিনের মধ্যে জোনাল অফিসে আমরা এটা জোনালে যাই সেটা ডেপুটেশন দিতাম। যদি তারা 15 দিনের মধ্যে কাজ না করে তাহলে আমরা আবার আমু। তারাও আইছে না, আর তারার কথার লগে লগে আমরা ফটো টটো তুললে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে সেটা আমরা জোনাল অফিসে, আমরা জোনাল চেয়ারম্যানে যাই সেটা দিয়েছি। আমরা কতদিন হবে এই ডেপুটেশন যে দিছেন? এটা যে দিছি তো সব তো এত মন নাই, কিন্তু এবারই দিছি 2025-এ দিছি লাস্টে।
2025 লাস্টে দিছি। এরপর এখন পর্যন্ত এই রাস্তার মধ্যে কোনো কাজ হইছে না। এটা কইতাম ফুলা ফাইন সব কষ্ট, সব গাড়ি বাইক আছে, আমরা তো সারা দুনিয়া একটা যদি ইমার্জেন্সি হয় তাহলে আমরা সারা দুনিয়া বুইরে হে পারা দিয়ে যাওয়ার লাগে। এই রাস্তাটা কই থেকে কই গেছে? আমদারিটা তো উত্তর মদন কোবরা পরে, আমদারিটা উত্তর মদন কোবরা পরে, এটা তো একবারে ওই সুজা যা আমরা একবারে মাথা ইয়ে পর্যন্ত উত্তর মদন কোবরা অনে আমরা ওই দক্ষিণ মদন কোবরা দিয়ে যাওয়ার লাগে, যে কোনো ইমার্জেন্সি হোক যে কোনো কিছু। আর বৃষ্টি হইলে তো পার হয়ে দিও জানা, এত কষ্ট হইতেছে আমরা। ছাত্রছাত্রী অসুস্থ রোগী টুকি সব এদিকে যাতায়াত। হ্যাঁ, এইদিকে তো যাইতেই পারি না, যদি অটো দিয়া গাড়ি দিয়া বাইক দিয়া ওই তাহলে আমরা ওই দক্ষিণ মদন কোবরা দিয়া যেটা যাওয়ার লাগে। কইছি তো অনেকজন কইছি, ওই গাঁও সভা আমরা সেক্রেটারি বাবুরেও কইলাম, আমরা চেয়ারম্যান আমরা এরিয়ার ওই কালীনগরে তাইও জানে, সবাই তো যাতায়াত করে, অনেক কইরা দিয়ে না কিলা গীতা করুম। একটা কারেন্ট নাই, জলের ব্যবস্থা বালানা, কারেন্টও একটা নাই, এত বড় রাস্তা আমরা একটা কারেন্টের পোস্টার পর্যন্ত না। ওই চেনা একটা কারেন্ট আছে দেখতে, এটাও বাঙ্গাসুরা। আপনাদের যে লোকাল এমএলএ আছে স্বপ্না দেববর্মা, উনি আপনাদের এই এলাকাতে আয় আপনাদের সমস্যার কথা জানতে চাইছেন কখনো? না, আইছে না, আমরা এখানে আইছে না। লাস্ট আপনাদের এলাকাতে কবে আইছে? আমরা এলাকা আইছিই না ভোটের সময়। না, আমরা এলাকা আইছে না, বুইরা যা ঠিক ওই আমরা লগে আর এলাকা আইছে না আমরা। আপনারা তাইলে এই যে আপনাদের সমস্যার কথাগুলি আপনারা জোনালের মাধ্যমে জানাইছেন, এখন পর্যন্ত কাজ হইছে না? না। তো এই স্থানীয় এমএলএ যারা আছে, ব্লক প্রশাসন যারা আছে, জোনাল প্রশাসন যারা আছে, তাদের উদ্দেশ্যে কি করবেন? এই রিকোয়েস্ট স্যার, আমরা এই রাস্তা 50 পরিবার 60 পরিবার না হইলে অত তবু তো 40 পরিবারের মতন আছি, যদি একটু সাহায্য করে দিবেন তাহলে অনেক কষ্ট আমরা হইব। Abadi menurut tangnai bisio deputation biya farzaka blog fiaban harzakli shakharmo namsen lukrong nishanmo lamadak de place namai razangan ingthong hanai Bureau Report Chini Khwarang Sendon Patrikate Tivini Luazi Zangma by Agotla Press Club of Klaizaka Sendon World Cup Football Quiz Competition Pandav Manjaka Press Club ni Azupang Pranab Sarkar Sendon Patrikate Tivini Tangpang Shubal Kumar De DFN Secretary Omid Chaudhary Nokobite Kubun Adongra Pandani Pula Bukano Pandav Manjan Narwayarno Lamu Shogin Harzaka Abonyaglu Chengsir Zaka Chati Kathar Mushingai Pandav Manjan Narwayarno Yakromoi Te A Pandani Bishingtin Quiz Competition Okapla Ignairon Yago Yafarzaka Shokat একটা কথা আছে বাঙালিতে, আমরা বলি 12 মাসের 13 পার্বণ। সন্তান পরিবার ঠিক এইভাবেই 12 মাসের 13 পার্বণ ওনারা করে যান। একমাত্র মিডিয়া ত্রিপুরাতে ওরা সারা বছরই প্রায়ই আমাদের অনুষ্ঠান থাকে, বিশেষ করে খেলাধুলা থেকে শুরু করে, ফুটবল থেকে শুরু করে, ফুটবল থেকে শুরু করে, ক্রিকেট থেকে শুরু করে সবকিছুতেই সম্মেলন একটা পদচারণা রয়েছে। এটা একটা আমি বলবো যে আজকে বাবা অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু ওনার কত পরিশ্রমী, ওনার সুযোগীয় পুত্র রঞ্জিত এবং বাকি বলে আমি রাখি ওদেরকে নামটা অভিষেকের মূল্য, ওরা যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানটাকে সর্বজন প্রিয় করে তুলছে, এটা একটা দৃষ্টান্ত রাজ্যের পক্ষে। শুধু তাই নয়, সংবাদকর্মীরা এবং সাংবাদিক যখন বিপদে পড়ে আমি দেখি কিভাবে ওরা চলে যান, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এটা একটা আমি বলবো এটা একটা ব্যতিক্রমী পরিবার। আজকের দিনে আমি যাকে স্মরণ করব নদীকে, ওনার এবং ওনার স্বামী অত্যন্ত প্রচেষ্টা, অনেক কষ্ট দুঃখ লড়াই সংগ্রাম করে আজকের প্রতিষ্ঠানটা 56 বছরে পার দিয়েছে। একটা প্রতিষ্ঠান 56 বছর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা, অনেক শরীরে ডুবে গিয়ে, এটা আমাদের ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যে এটা একটা ইতিহাস।
আজকে যে অনুষ্ঠানের সংগঠনটি আয়োজন করেছে সেটা হল ফুটবলের যারা অংশ রয়েছেন তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এই যে ফুটবল সংগঠন থেকে কি বার্তা দিতে চেয়েছে, এটা আমি যেটা বলেছি আপনাদের সাথে এটা নাও নিতে, আমি যেটা বলেছি সেটা হল ফুটবল হল একটা বিকাশী জায়গায় সারা বিশ্বকে জবাবকে একসাথে ওনারা করে যায় এবং হাত দিতে যাবেন, হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ায়, ঘুরে দাঁড়ানো যায়, সফল হওয়া যায়। অনেকে বলছেন অনুপ্রীতিরা এই যে একটা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এবং সাহসের মধ্যে দিয়ে একটা জায়গাতে আসা যায়, ফিরে আসা যায়। রাজখরাগুল জিমিনারনি ককথুম চিনি খরাং শ্রেলামা থেকে হাস্টেল ফাইনে খরমে বাংলাদেশে বরি রগ্ন কাশুকা মধুপুর থানানি পুলিশ ককটিশালা বরগ্ন দরবারনগর টিশাজা কাহানি শাখা মধুপুর থানানি পুলিশ আবার কিন্তু মধুপুর থানানি পুলিশ কক্টমানি বিসিং দিতেবু শাখা বেলে ডকুমেন্ট করিত দিন বরক হাস্টেল হাবাইমানি হিনে প্রণীত থাই বাংলাদেশ হাকতর কোয়ালেপা তালতলা থেকে দুজন বাংলাদেশি ধরা হয়েছে। ওদের এগেনস্টে আমরা একটা আজকে কেস নিয়েছি, কেস নিয়ে ওদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি। পুরুষ না মহিলা ছিল স্যার? ওরা দুজন মহিলা ছিল। বাড়ি কোথায় বলবেন? বাড়ি বাংলাদেশ। ওদের দুজনে দুই জায়গাতে, একজনের হলো বেগেরহাট আর একজন নারিলের। কি মনে হয় সীমান্ত তারকাটা ক্রস করে? হ্যাঁ, ওরা ওদের কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট আর পাসপোর্ট ছাড়া ওরা এখানে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। ককটিশালা আগরতলা ওভারব্রিজ খুংসা অটো মালখংতে খুংসা মারুতি মালখং থুতাই লাইমানি বাই স্বাগত খুমান কা খরক nei পাটিমুনি কক্ত মানখানা পাটিমুং থাই থাঙ্গি স্বাগত খুমানাই রংনা তলাংজাকা শাখাম নগ পাটিমুং খুংনি মালখংনো থানাও তলাংজাকা হানি শাখা ফায়ার সার্ভিস ni adong পাটিমুং তে কিসা জরান বাগে আগরতলা ওভারব্রিজ নুকজাকা উফলা কাফলা এদিকে যাইতেছিল আর অপোজিট সাইড থেকে যে এই অল্টো গাড়ি ড্রাইভার নাকি ঘুমাই গেছে। আচ্ছা, আপনারা কোন গাড়িতে ছিলেন? আমরা মারুতি 800। আচ্ছা, কতজন আহত হয়েছে? টোটাল অটোতে 2 জন আসলো আর অল্টোতে আসলো 3 জন। অটোতে আসলো 3 জন, অটোতে আসলো 2 জন। অটো আসলো ড্রাইভার, এখানে 2 দিক থেকে মারুতি 800 গাড়ি চট পেরেছিল, রং সাইডে গেছে। আচ্ছা, অটোটা সেই কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বর্তমানে মানে যারা আহত হয়েছে তারা কই আছে? তারা তো ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দিয়ে এখন হসপিটালে নিতেছে। আমি আসি টাকা থানা কোন থানায় তার দুটা লয়ে দেব। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আশক জরা তৈন তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়।
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত বিধি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora oro zaknai purang mo. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinarok chini khara. I can love. I can run. I have a voice.